ons het in die wildbedryf maar groot geword. Ons het naby die Kruger Wildtuin groot geword. En so het ons nou maar betrokke gebly by die wild. Ek het met die swart-wit pense groot geword op die plaas Krok Ranch. En toe het ek oorgegaan en ek het my eerste grond gekoop by Piet Warren. En van daar af het ek nou maar ernstig gejag en 'n bietjie fondsies bymekaar gemaak en toe maar so stelselmatig stadig met die projekte begin. Gesamentlik sit ons met 2000 hektaar met so 14 spesies. En die eerste suibels het ons aangeskaf so by 10 jaar terug. En ons het met die billetjies begin. Die billetjies uit die Grauwlot Wild Studiegroep uitgekoop en ook dit naderhand vir jagbulle gebruik. Ons boer dan ook met swart rooibokke, nyalas, buffels, rietbokke, Livingston elande en geniet baie wat ons doen en sien dat ons dit gaan uitbrei vir die toekoms. Ons is eintlik maar so te sê 'n familiebesigheid. Die een seun is stelselmatig besig om die jagbedryf stadig oor te vat by my. Ons beskik oor 2 lodges, een wat in die reservaat lê, een wat op my eie grond lê, waaruit ons die kliënte dan uit die jag en ook die toerisme uit doen. Big Game Alley Services het ek gestig so om en by 18 jaar terug en het ek toe nou nog 2 ander vleeniers aangestel. En die ding so uitgebrei en omdat ons sukses daarvan gemaak het, het ons derde helikopter aangeskaf, wat 'n Bell Jet Ranger is. Uit 'n bewaringsoogpunt uit voel ek dat jag sekerlik die grootste rol speel in bewaring. Die plaas is baie hoog geleë met 'n uitkyk op die Drakensberge. Elke oggend te kan opstaan en te kan sê baie dankie dat ons in so 'n area kan groot word en dat ons tussen hierdie wilde diere wat die Skepper vir ons gegee het te kan wees. Ons is baie dankbaar. I studied nature conservation in Cape Town, so it's my background. I wasn't actively involved in the game industry after studies. I was more on the tourism side, involved in guide training, managing mobile camping safaris for and beyond. It's only been in the last 9 years that I've actively been more involved in the game industry as such as the conservation manager here at Pinda Private Game Reserve. We're an extensive system. Our main objective is tourism, and what we breed here is what occurs on the reserve. Mostly we're selling nyalas. It's our most common sort of species that we catch and sell live. White rhino, we sell and trade quite a number of white rhino every year, Cape buffalo. And then every now and again, if we've got excess giraffe, common reedbuck, blue wildebeest, but that's, having lions and predators here, we don't have too many excess animals to sell. A lot of the game that we sell do end up in the hunting industry. Certainly the hunting industry is a driving force behind the game sales here at Pinda and also KZN. The majority of the staff here work on the hospitality side, in the lodges and on the tourism side, and I sort of employ about a quarter of that number on the reserve side, on the habitat side. The wildlife is a driving force behind this business, and it is a business. It's got to be profitable for this wildlife to occur here or to conserve it. I think what makes us unique though is perhaps the relationship that we have with our neighbouring communities. Kulani Special School is just one of a number of projects that we are involved in, and all the projects are there to link up and cement the ties that we have with the community. It's very important that all these projects come back to the wildlife. Ons het 'n plaas in die Mawati gekoop baie jare terug. Die plaas se naam was Hermansburg geweest. Ons het naderhand maar daai plaas verkoop en ons het die plaas Letopie gekoop so 19 jaar terug. En so 10 jaar terug het ons die plaas Rabberwil verkoop en meeste van die skaarswild is maar op die plaas Rabberwil. Dit is 'n uitstekende plaas vir groter grasvreter diere soos swarte pens en 'n buffel. Wel, die skaarswild spesieteling het maar in 1997 begin met swarte pense en renosters. Die laaste jaar het ons ook nou maar begin met die buffels en die swart rooibokke. Ek sal graag ook in die toekoms wil begin met goue wildebeeste. Wat my swarte pense vir my spesiaal maak is, probeer heeltyd net die beste dier teel. Ek het nog altyd die beste bul probeer selekteer wat ek in die hande kon kry en nog altyd vasgebly aan die feit dat jou laaste 3 bulle 87,5% van jou hele kudde se genetiese profiel opmaak.
Wel, die eerste bil wat genetiese vordering in hierdie kudde veroorsaak het, was maar Mike geweest. Daarna was 'n Mike seun M32 en daarna het ons net Piet seuns begin gebruik. Slomatello is my plaas se hoofteelbil. Op hierdie stadium is hy 51 by. Ons het seker al so 8 jaar so ontbossing, maar op tye begin het en dan stop dit weer. Maar ek hoop om oor so 5 jaar die hele plaas klaar te ontbos. Op hierdie stadium het ek 5 permanente personeel op die plaas. Een hoofvoorman en dan kry ek maar ekstra mense in om al die meer gespesialiseerde werk te doen. Wat vir my baie lekker is om met benchmark geassosieer te wees. Dus ons wat in dieselfde bedryf is, dieselfde belange en dieselfde liefde vir hierdie bedryf as wat ek het. Wel, in toekomsprojekte wat ek nog sal wil uitbrei is, ek sal die buffel en die swart rooibok getalle wil laat uitbrei en ek sal met goue wildebeeste wil begin. Op die stadium is die swart witpens getal daar waar ek dit wil hê en ek sal maar net die kwaliteit heeltyd wil opstoot. Soos enige klein seentjie wou ek 'n wildbewaarder word in die Kruger Wildtuin. Wou natuurbewaring gaan swat, pa het gesê nee, landbou gaan swat, vir departement landbou begin werk, natuurbewaring deeltyds geswat, op die uiteinde M gedoen in natuurlewe bestuur, maar die passie om self met wild te boer was altyd daar. En vanuit die navorsing, boerboknavorsing spesifiek by departement landbou, het my belangstelling geweldig geprikkel oor hoe goed ons kleinwild aangepas is by die bosveld, plante, tipes en dies meer. En so het ek einde 99 uit Warmbad uit die dorp uitgetrek, die regte stukkie grond geïdentifiseer, gekoop en 2000 het ek begin kampuspan. En vandag, 15 jaar later, het ek nou 14 kampe en permitte vir al 10 klein anteloop spesies van Suider-Afrika, maar ek het huidiglik al 6 van die klein 10 anteloop spesies van Suider-Afrika waarmee ek huidiglik teel. Is dan die gewone grysduiker, rooiduiker, blouduiker, Kaapse grysbok, steenbok en klipspringer. Dit is 'n relatiewe klein intensiewe projek. Dis nie arbeidsintensief nie. So dit is eintlik net ek self en David wat dan nou my regterhand is. Ek gebruik 'n klein Dexter stoet om die kampe mee te bewy. Ek doen wisselweiding met die Dexters wat voordelig is vir die kleinwild wat nie soseer die gras so goed kan benut nie. So met alles wat ons doen en hoe ons dit doen hierso is, die natuur kom eerste en ons boer in harmonie met die natuur. We farm a craddock area of the Eastern Cape between Craddock and Tarkastad. We have an early love for game, which my parents fortunately saw and started investing in game at an early stage in this region. So we would have been one of the pioneer game ranches in the province. Initially started with a couple of species, which we have now taken up to 38 species of breeding game on our ranches in the Craddock area of the Eastern Cape Midlands. We supply probably 98% of our own game to our own clients in the trophy hunting market. We do sell live game off to other breeders as genetically superior breeding material. Hunting has probably played the most important role in the growth of our game ranching business, as it has allowed the animals to have value and express their value. Being 85 to 90% of the income generated on the ranch has been through hunting. The Murray Ranches game breeding and African field sports hunting operation is a family-run operation. We have very dedicated and loyal staff that have been under our employ for many years. We have horsemen that go out on a daily basis checking fence lines, forming part of a security patrol, as well as observation and feet on the ground in the field. Our facilities here on the ranch are comprised of two luxury lodges. I think the long-term view of game ranching in South Africa, given a stable political climate, is very good.
It gives me a great thrill just to be able to be out in the field, in nature, a tremendous privilege to have nature as my office space. Ons is 3 broers, Kobus, David en Rian Kraus wat saam boer sedert 1995 met 'n gemengde boerdery wat hoofsaaklik bestaan uit mielies, aardappels en bonsmara beeste naby Kroonstad in die Vrystaat. Na vele studies en navorsing en kilometers se ry is besluit om swartwitpense aan te skaf wat gehard is en in ons natuurlike weiding kan benut. Sedertdien is die wildvertakking uitgebrei en gediversifiseer met ander spesies om risiko te versprei binne in die wildboerdery. Tans het ons swartwitpense, buffels, bastergemsbokke, lechwees, nyalas, renosters en leeu's. Die nuutste toevoeging tot ons wildboerdery is goue willebeeste, goue koningswillebeeste, goue gemsbokke, swart rooibokke en swart rugrooibokke. Ons fokus meer op die teel van diere. Uitskotbulle word lewendig verkoop aan jagplase en 'n paar word tans by ons gejag deur outfitters en professionele jagters met hulle kliënte. Ons is 'n gedigte span wat lekker saamwerk. Van hulle is al geslagte op ons plaas. Sonder my werkers en ons helpers kan ons nie funksioneel en effektief boer nie. Met die wildboerdery verbeter ons veldkwaliteit jaarliks. Klimaksgrasse vermeerder jaarliks. So met die integrasie van die bonsmara beeste skakel dit nou in met die beheerde selektiewe beweiding wat ons toepas in die bufferkampe en dan die parasietbeheer wat ons uitoefen in ons wildkampe. Die wildbedryf in Suid-Afrika is 'n wêreldleier wat groei, genetiese waarde word daagliks verbeter met streng seleksie en korrektiewe paring. Geen land in Afrika het die getalle kwaliteit diere wat in ons land is nie. Om so naby aan die skepper te werk en te sien dat ons diere beter en mooier word, is vir ons 'n uitdaging en 'n mikpunt. I started off after studying, with the Mammal Research Institute at the University of Pretoria, and that gave me 5 years of really good insight into research and asking questions about how and why things are working. In the middle 1990s, I moved to Pilanesberg, was involved with lion introductions and a number of other predator introductions. I was involved with elephant and rhino work, and from there I had the opportunity to take up the position I'm in now, and that is as the general manager of the Swalu Kalahari Reserve. I've been very fortunate to have a good founder population of roan, founder population of sable, that has provided a platform for Swalu to develop a really strong rare game product as well. The greater Swalu Kalahari Reserve, the 100,000 hectares of game reserve, really is a reflection of all the wildlife you would expect to see in a conservation area of this size, from the smallest and incredibly diverse mammals right through numerous antelope species and the large predators. There's only 3 species that we focus our attention on for the rare game breeding. We focus on roan, antelope, sable antelope and buffalo. I'm very fortunate to have a reliable and enthusiastic team for all aspects of the Swalu Reserve. We have really 2 tourist facilities. One is a villa type accommodation where there's 10 beds, and the other facility is a 22-bed camp. The breeding projects make an enormous contribution to the conservation goals and objectives of the rest of the reserve. It's just an indicator to us that there's so much more we still have to know. The value of a place the size of Swalu is not about what we know is here already, but what we don't know. My familie is hierso op die spesifieke plaas van 1926 af. My seun is die 4de geslag wat hierso op die plaas is. Ek het so 20 jaar terug, kom ek begin en sê eers, ek het nooit betrokke geraak in die wildbedryf. Ek is in die wildbedryf gebore. So 20 jaar terug het ek met buitelandse jagters begin. Voor dit natuurlik, jy weet, ons sit met die oortollige, gewone wild of wat ook al daar, so dis nou maar biltongjagters, ek kry nie goede gejag. Maar 20 jaar gelede het ek met buitelandse jagters begin. En so 7 jaar gelede het ek my eerste buffels gekoop
Die volgende jaar het ek swart rooibokke gekoop en van daar af het ek stelselmatig meer en meer in die wildbedryf betrokke geraak. So 4 jaar gelede het ek ernstig in die swart-witpensbedryf begin inklim, wat op hierdie stadium seker my hartse punt is van al die wild wat ek deel. Die swart-witpense is regtig vir my, hulle lê na my hart. Die ander wild is almal pragtig en ek hou van hulle, maar die swart-witpense is my passie. Ek vul gereeld nuwe genetika aan jaarliks om te verhoed dat daar inteling plaasvind. Ek is betrokke by die bestuur van elke dag se dag tot dag. So ek gee op 'n daaglikse basis instruksies aan al die mense en van daar af word die opdragte en die goede uitgevoer. Daar is absoluut soveel mense wat passievol is oor wat hulle doen en dit maak die wildbedryf vir my uniek. Jy weet, dit is soos 'n argitek wat geniet om 'n mooi ding te design, om dit te verwesenlik. En my werk is om mense se drome te verwesenlik. Ek sit met soveel kliënte wat elke jaar hiernatoe kom, wat dit hulle lewensdroom is om in Afrika te kom jag. En dis my voorreg om dit te verwesenlik.